নমস্কার। আভূষণ এথনিক বুটিকের ফেসবুক লাইভে সবাইকে জানাই সুস্বাগতম। আজ শুভ মহালয়া। মহালয়ার পূর্ণ তিথিতে আজকে লাইভে জমজমাট একটা লাইভ নিয়ে চলে এসেছি। তো সবাইকে বলবো, রিকোয়েস্ট থাকলো দেখতে পারলে একটু জয়েন করবেন আর জানাবেন যে অডিও ভিডিও সবটা ক্লিয়ার আছে কিনা। দাও কোন কোথায়? দেখা যাচ্ছে না। লাইভটা দেখতে এবং শুনতে পারলে অবশ্যই একটু কমেন্ট করে জানাবেন যে লাইভটা দেখা যাচ্ছে বা শোনা যাচ্ছে কিনা। थैंक यू। সবাইকে অনেক অনেক ভালোবাসা। सभी को रिक्वेस्ट है थोड़ा जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए और बताइए कि ऑडियो वीडियो सब क्लियर है या नहीं, दिखाई या सुनाई ठीक से दे रहा है या नहीं। आप लोगों का कमेंट बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए। तो थोड़ा चेक करके बताइए कि सब ठीक ठाक है या नहीं। আজ শুভ মহালয়া। শুভ মহালয়ার পূর্ণ তিথিতে মাতৃপক্ষের আরাধনা শুরু হয়ে গেল এবং জানাই সকল মায়েদেরকে শুভেচ্ছা। সমস্ত মায়েদের মধ্যে, সমস্ত মেয়েদের মধ্যে দুর্গার রূপ লুকিয়ে আছে এবং অভয়ার প্রতিবাদে সেই সেই যে অন্যায়, অসুরের বিনাশ, সেটা যেন বারবারই হয়। এবং সত্যি কথা বলতে চাই সেটা হোক খুব জলদি। প্রতিবাদের আহ যে ভাষাটা, সেটা যেন একদম ব্যর্থ না যায়, সেটাই চাই। সব ঠিকঠাক হোক, সব
আবার আগের মতন ভালো, মানে ভালো হয়ে যাক। অন্যায় যারা করেছেন তারা প্রতিবাদে তারা সেই শাস্তিটা যেন পায়, এই দাবি, এই আশাই রাখি। সবাইকে জানাই শুভেচ্ছা। সবাই ভালো আছেন, নিশ্চয়ই ভালো আছেন এবং আরো ভালো থাকবেনও। তো হ্যালো সুচন্দ্রিকা, হাই, থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং, থ্যাংক ইউ সো মাচ। সবাইকে বলবো একটু জয়েন করতে, ঠিক আছে? সবাইকে বলবো একটু জয়েন করতে এবং লাভ লাইক রিয়াক্ট দিতে। আমি না কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, একদম ব্ল্যাঙ্ক হয়ে বসে আছি। যারা দেখতে পাচ্ছেন তারা একটু কমেন্ট করতে থাকবেন, হ্যাঁ, একটু একটু করে কমেন্ট অবশ্যই করুন। হ্যালো সৌমি, হাই, থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং, থ্যাংক ইউ সো মাচ। দেবজানী শুভ মহালয়া। শ্রেয়া ঘোষ ম্যাম, হ্যালো, হাই, ওয়েলকাম। মহুয়া দেব ম্যাম, হ্যালো, শুভ মহালয়া। শুভ মহালয়া প্রীতি, শুভেচ্ছা, ভালোবাসা সকলকে জানাই, ঠিক আছে? আচ্ছা, সবাইকে বলি যে নিশ্চিন্ত মনে আজও যে লাইভ করব সেখান থেকে অবশ্যই শাড়ি বুকিং করুন এবং পুজোর মধ্যে কিন্তু শাড়ি পেয়ে যাবেন, ঠিক আছে? তো জাস্ট একদম মানে চিন্তা করবেন না, পুজোতে সেই শাড়িটা পরতে পারবেন, ঠিক আছে? তো অবশ্যই বলবো যে নিশ্চিন্ত ভাবে চেষ্টা করব আপনাদের কাছে ডেফিনেটলি পৌঁছে দেওয়ার। তো অবশ্যই বুক করুন একদম। আজকে দারুণ দারুণ কালেকশন নিয়ে চলে এসেছি মহালয়া স্পেশাল, যেহেতু লাইভ। তো আজকের লাইভটা কিন্তু খুব ভালো করে দেখতে হবে। পুজো স্পেশাল এবং দিওয়ালি স্পেশাল লাইভ। আজকে কিন্তু দিওয়ালি স্পেশাল এবং পুজো স্পেশাল বোথ লাইভ। তো একদম ঝটপট করে জয়েন করুন। बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शंस लेकर हम आ गए हैं आज। তো একদম অসাধারণ লাগবে এতটুকু বলতে পারি। সবাইকে বলবো একটু লাভ লাইক রিয়াক্ট দিতে আর লাইভটা একটু কাইন্ডলি শেয়ার করে দিতে, ঠিক আছে? আমি নাম্বারটা একটু পিন পোস্ট করে দিচ্ছি, 9804274743, 9804274743। আচ্ছা, আমার শাড়িটা কেমন লাগছে একটু সবাইকে বলতে হবে। আমার শাড়িটা সবার কেমন লাগছে একটু বলুন, এবং কি শাড়ি পরেছি সেটাও একটু বলুন। আমার শাড়িটা কেমন লাগছে সবাইকে রিকোয়েস্ট করব, যারা লাইভে এসছেন, যারা লাইভে আছেন, তারা একটু সবাই জানান শাড়িটা কিরকম লাগছে। এবং আমি কি শাড়ি পরেছি নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পারছেন অনেকটাই, তো সেটাও একটু কমেন্টের মাধ্যমে জানান, ঠিক আছে? এইটুকু তো এইটুকু তো আবদার করতেই পারি আমি, তাই না? তুমি যে ব্লাউজটা পরে আছো ওই রকম পাওয়া যাবে দিদি? হ্যাঁ একদম, এটা তো সেলের জন্যই, এটা তো তোমাদেরই জন্য ব্লাউজ, এটা আমার নয়, এটা তোমাদেরই ব্লাউজ। তোমাদের ব্লাউজ আমি পরেছি তোমাদের দেখানোর জন্য, একদম এটা ফর সেল, ঠিক আছে? সবাইকে বলবো যে সবাই একটু বলতে হবে যে আজকে আমি যে শাড়িটা পরেছি সেটা কি শাড়ি, এবং শাড়িটা কিরকম লাগছে, আর কি শাড়ি বলে মনে হচ্ছে, সবাই একটু বলবেন, ঠিক আছে? সবাইকে বললাম, এটা এটা সবার জন্য, এটা সবাই একটুখানি বলবেন যে শাড়িটা কি শাড়ি পরেছি এবং কিরকম। দারুণ লাগছে, পুরো ট্রেডিশনাল লুক, খুব ভালো কথা, কিন্তু কি শাড়ি, এটা কি শাড়ি বলে মনে হচ্ছে সবাই একটু জানালে আমার ভালো লাগবে, ঠিক আছে? সবাইকে বলবো যে সবাই একটুখানি কমেন্ট করবেন, লাভ লাইক রিয়াক্ট দেবেন। আজকে কিন্তু মহালয়ার ছুটিতে মোটামুটি সবাই বাড়িতেই আছেন এবং ফ্রি আছেন, এতটুকু বুঝতে পারছি, ঠিক আছে? তো জাস্ট আজকের কালেকশন চরম এবং চূড়ান্ত এবং ফাটাফাটি কালেকশন থাকছে আজ
প্রতিদিনের মতো আজও কিন্তু দারুণ দারুণ কালেকশন নিয়ে চলে এসেছি। একদম কিন্তু পুজো শেষ হতে না হতেই দিওয়ালির কিন্তু একদম ঝড় উঠে গেছে। তো জাস্ট কালেকশনস দেখতে থাকুন, সিলেক্ট করে নিন, খুব জলদি জলদি সিলেক্ট করে পাঠিয়ে দিন। ঠিক আছে, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার, बुकिंग नंबर हम बता देते हैं 9804274743, ये है हमारा बुकिंग नंबर। ठीक है, तो जो कुछ दिखाएंगे आप लोगों को पूजा उसके साथ साथ दिवाली के लिए दिखा रहेंगे। ठीक है, चलिए दिखाते हैं हमारा শাড়ি जो हम पहने हैं। আমি জানি না তোমরা শাড়িটা অনেকেই হয়তো জানেন এবং অনেকেই হয়তো জানেন না যেটা আমি পরে আছি, যেটা আমি কি পরে আছি। অসাধারণ দেখতে একটি একদম দুর্দান্ত চরম ট্রেডিশনাল পোচামপল্লি পরে আছি। আমি কিন্তু একটা পোচামপল্লি পরে আছি, অসাধারণ। কি ভালো তো শাড়িটা? ঠিক আমি কি ভুল বললাম না ঠিক বললাম? একটা ভীষণ সুন্দর কিন্তু পোচামপল্লি পরে আছি। बहुत बहुत बढ़िया है ये देखने में, सिर्फ देखने में ही नहीं, ये बहुत ही सामने से भी सुंदर है, ब्यूटीफुल। आप सामने अगर हाथ में ये साड़ी जब लोगे ना तो आपको इतना अच्छा लगेगा, इतना अच्छा लगेगा कि क्या बताए। ठीक है, তো একদম জাস্ট দেরি না করে আমার মনে হয় আমার শাড়িটা বুক করে ফেলো, আমার শাড়িটা বুক করে ফেলো। একটু দেখাই এই শাড়িটার লুকটা। ঠিক আছে, তার কারণ আমি তো পরে আছি, তো বাকিটা তো একটু ভালো করে দেখাতে হবে। ये वाला साड़ी पोचमपल्ली में है। ठीक है, इतना सुंदर है, इतना बढ़िया है कि क्या बताए। जस्ट स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप कीजिए, जस्ट स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप कीजिए। ठीक है, देखिए साड़ी का पल्ला देखिए और साड़ी देखिए, वाओ, जस्ट वाओ। ठीक है, ये आ रहा है पूरा पल्ला। ठीक है, असाधारण देखते। सभी का कमेंट चाहिए, लव लाइक रिएक्ट चाहिए, कमेंट दे दीजिए, लव लाइक रिएक्ट दे दीजिए। और इसमें जो गंगा जमुना बॉर्डर है ना वो ब्लैक एंड रेड में है, गंगा जमुना जो बॉर्डर है ना वो ब्लैक एंड रेड में है। ठीक है, ये बहुत ही खूबसूरत है, बहुत बढ़िया है। तो इसका जो ब्लाउज पीस है ना वो भी इतना खूबसूरत है, वो दिखा देते हैं। जस्ट सी द ब्लाउज, ভীষণই সুন্দর দেখতে। দিয়ে গেছে তো, এটা খুলে ফেলো এক্ষুনি। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही बढ़िया है, जस्ट वाओ। मतलब एकदम इसका जो ब्लाउज पीस है ना इतना सुंदर है कि क्या बताए आपको, बहुत अच्छा लगेगा। ये वाला ब्लाउज पीस पूरा पूरा के पूरा सॉफ्ट ब्रोकेट का वर्क है, बहुत ही खूबसूरत है ये। और इतना बड़ा है ना, अच्छी तरह से आप एकदम बहुत अच्छी तरह से ये ब्लाउज बना के पहन सकते हो। অসাধারণ অসাধারণ কোনো কথা হবে না। हेलो बॉनी दी, हाय। ये साड़ी बहुत खूबसूरत है और ये जो पोचमपल्ली है ना इसका आप पल्ला देखो कितना सुंदर है देखने में, वाओ। प्राइस बताए, इसका प्राइस बताए। अच्छा चलिए प्राइस बता देते हैं आप लोगों को। ठीक है, जल्दी जल्दी बुक करना पड़ेगा क्योंकि ये अवेलेबल ज्यादा देर तक नहीं रहेगा प्राइस सुनने के बाद। ठीक है, प्राइस है इसका 2450, 2450, 2450। ठीक है, 2450। क्वालिटी बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है। 2450, 2450 অসাধারণ। এটা কিন্তু হ্যাঁ বলো, গোল্ডেনটা নেবে। 2450 অসাধারণ, মানে ট্রিমেন্ডাস সুন্দর যাকে বলে, এটা হচ্ছে ট্রিমেন্ডাস সুন্দর আর কি। ঠিক আছে, অসাধারণ देखते एकदम। जस्ट 2450 स्क्रीनशॉट लेकर जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप कीजिए। साड़ी उसके साथ अगर आपको ये ब्लाउज भी चाहिए वो भी आप ले सकते हैं, तो एकदम जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप कीजिए। बहुत ही बढ़िया कलेक्शन है, बहुत ही बढ़िया कलेक्शन है। ठीक है, অসাধারণ, কি ভালো লাগছে তো। 2450, 2450। क्वालिटी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, क्वालिटी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, इतना बढ़िया रिच क्वालिटी हम दे रहे हैं आपको, जस्ट मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। 2450
बेफिक्र होकर साड़ी बुक कीजिए, बेफिक्र होकर साड़ी बुक कीजिए, क्योंकि ये जो कलेक्शन आज हम आपको दिखाएंगे ना, জাস্ট অ্যামেজিং অ্যামেজিং। ঠিক আছে, চলো। আচ্ছা, নেক্সট একটা দেখাচ্ছি। হ্যালো কেকাদি, হাই, থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমার বনুকে মা দুর্গা লাগছে, থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ। ভীষণ ভালো দেখতে, থ্যাংক ইউ বনিদি, থ্যাংক ইউ। সত্যি অসাধারণ দেখতে, অসাধারণ দেখতে, কোনো কথা হবে না। এবার দেখাচ্ছি একটা গোল্ডেন কালারের শাড়ি। মানে এই শাড়ি যে পরিমাণ ডিমান্ড ক্রিয়েট করেছে না আমার কাছে, উফ, অসাধারণ। মানে আমি লোককে দিয়ে কুল করে উঠতে পারছি না, এত মানে এত ডিমান্ডিং। ঠিক আছে, ক্রেপ কাতান মে দিখা রে, क्रेप कतान में दिखा रहे हैं, देख लीजिए। उफ, ब्यूटीफुल लुकिंग, क्रेप कतान में दिखा रहे, जस्ट क्वालिटी, मार्वेलस क्वालिटी, मार्वेलस क्वालिटी। ऑफ वाइट कलर है और उसके साथ ये जो आ रहा है ना गोल्डन, गोल्डन का पूरा जरी का, इसका क्वालिटी अगर आप पकड़ोगे ना फैन हो जाओगे। क्रेप कतान में आ रहा है, ठीक है, ক্রেপ কাতান মে আ রা হ্যায়, ভীষণ 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 চরম দেখতে শাড়িটা। ক্রেপ কাতান মে আ রা হ্যায়। আপ দাও দেবজানি, এখানে দিতে হবে। চাহে আপ ইসকো, এরকম হলে না দুটো চেয়ার রাখবে। क्रेप कतान में दिखा रहा है, ये बहुत ही खूबसूरत है। जस्ट स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप कीजिए, सभी को बता देते हैं। ये वाला साड़ी का लुक देखिए और क्वालिटी तो जब आप देखोगे ना आप बिल्कुल फैन हो जाओगे, इतना बढ़िया और रिच क्वालिटी। ये वाला साड़ी के साथ कैसा वाला ब्लाउज चाहिए, ये हमारे इधर बहुत चलता है, बहुत डिमांड है। आप चाहे तो रेड देकर पहनो, कोई कंट्रास्ट में पहनो, और अगर थोड़ा रॉयल लुक, এটা কি थोड़ा अगर आप नीचটা देखो, ধরো পুরো কমপ্লিট করে দাও। थोड़ा अगर आप रॉयल लुक चाहते हो ना, कि थोड़ा रॉयल लुक चाहिए, अच्छी तरह से रॉयल लुक क्रिएट करना है, तो जब इसमें जो कलर हम दिखाएंगे ब्लाउज का, आप देखते ही रह जाओगे। ये साड़ी का बॉर्डर देखिए, थोड़ा पास से दिखाते हैं बॉर्डर और बूटा देखिए। ये कलर जो है ना, ये पूरा एकदम गोल्डन कलर है, एकदम बहुत खूबसूरत। मतलब इसका शाइन ऑफ व्हाइट के साथ गोल्डन कॉम्बिनेशन है, असाधारण। और ये ऑफ व्हाइट गोल्डन है, ऑफ व्हाइट के साथ मिक्स जो कलर है ना वो गोल्डन कलर है। भीषण सुंदर শাড়িটা। इसका ब्लाउज पीस पहले दिखा देते हैं, फिर एक ब्लाउज का कॉम्बो दिखाएंगे। ठीक है, देखिए ये वाला ब्लाउज পিস देखिए, খুব সুন্দর শাড়িটার কোনো কথা হবে না, এক কথা অনবদ্য, সত্যি তাই। ভীষণ ভীষণ সুন্দর দেখতে, মানে একদম জাস্ট অসাধারণ। এবার এটার সাথে আমি একটা ব্লাউজ দেখাচ্ছি, এটার সাথে ব্লাউজটা শুধু দেখুন, এটার সাথে ব্লাউজটা শুধু দেখুন। ओ माय गॉड, दिस इज रियली रियली ब्यूटीफुल। गोल्डन के साथ एक गोल्डन ब्लाउज, कितना बढ़िया लग रहा है। अगर आप थोड़ा रॉयल लुक क्रिएट करना चाहते हैं तो ये वाला साड़ी के साथ आप जरूर ये वाला ब्लाउज ही ले लो, क्योंकि ये वाला जो गोल्डन, ये जो बॉर्डर का जो कलर है ये जा रहा है इसका ब्लाउज का कलर। बहुत ही रिच लुक है, खूबसूरत है बहुत देखने में। ठीक है, असाधारण। इसका बैक साइड देख लीजिए, ये बैक ओपन है। ठीक है, ये बैक ओपन है और इसमें ये ऐसा लटकन डाला हुआ है। चाहे तो आप इसका ये ब्लाउज का साथ आप ये कैरी कर सकते हो लटकन। अगर लटकन में आपको प्रॉब्लम है तो ये एकदम कट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, অসাধারণ দেখতে, জাস্ট টু গুড, টু গুড যাকে বলা যেতে পারে। ঠিক আছে দেবজানি, এই ব্লাউজের প্রাইসটা আমাকে একবার বলবে তো। 12। अच्छा ठीक है, साड़ी और ब्लाउज का प्राइस, दोनों का ही प्राइस हम बता देते हैं। ये क्रेप कतान के साथ ये वाला जो ब्लाउज का कॉम्बिनेशन हमने दिखा दिया आपको, आपका प्राइस बताते हैं। ब्लाउज जा रहा है 1280, 1280 है ब्लाउज का प्राइस। साड़ी का प्राइस है 3100, साड़ी का प्राइस है 3100। साड़ी के साथ आप कंट्रास्ट में भी ब्लाउज ले सकते हो या गोल्डन में भी आप ब्लाउज ले सकते हो, कोई बात नहीं है। आपको जैसा चाहिए वैसा ही हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ठीक एकदम ऐसा बात है। আচ্ছা দেবজানি, এই রেড ব্লাউজটাও একটু দাও সামনের, একদম যে ফ্রন্টের রেড ব্লাউজটা। হ্যাঁ, और एक ব্লাউজ दिखा देते हैं, কি সুন্দর লাগবে এটাও দেখুন। হ্যালো স্মিতা ম্যাম, হ্যালো, হাই। একদম মার্কাটারি, সত্যি মার্কাটারি,
और थोड़ा रेड में अगर चाहिए तो, थोड़ा रेड में डिफरेंट लुक में चाहिए तो ये वाला ब्लाउज भी आप ले सकते हो। बहुत खूबसूरत है, बहुत। रेड के साथ ये ऑफ वाइट का जो कॉम्बिनेशन ये आ रहा है ना, इसमें ये सीक्वेंस वाला वर्क है, भीषण 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 सुंदर। बैक का पोर्शन देख लीजिए। अगर रेड्स पहनना चाहते हो तो आप इसमें ये पहन सकते हो, मेरे वाला भी सिलेक्ट कर सकते हो, बहुत ही खूबसूरत है। ठीक है, ये वाला ब्लाउज का प्राइस बता देते हैं आपको। ये वाला ब्लाउज का प्राइस 1095, 1095। ये वाला ब्लाउज का प्राइस आ रहा है 1095। ठीक है, 1095। অসাধারণ, মানে সত্যি অসাধারণ, কোনো কথা হবে না। স্ক্রিনশট লেকার হোয়াটসঅ্যাপে। এই শাড়িটা না গায়ে থেকে খুলতে ইচ্ছা করছে না, এত সুন্দর শাড়িটা। এই শাড়ির ফলটা অসাধারণ। ये देखिए पल्ला, इतना बढ़िया। सच में बताते हैं, अगर आप एक बार ले लोगे ना, आपको इतना अच्छा लगेगा कि आप मतलब भूल ही जाओगे कि नहीं वही चाहिए हमको, वैसा ही मटेरियल और एक चाहिए। আচ্ছা এদিকে আসো, একটু সামনে থাকতে হবে। ওই ওই ক্রেপ কাতানটা দাও নিচেরটা। और एक क्रेप कतान दिखा रहे हैं आपको, और एक क्रेप कतान दिखा रहे हैं आपको। ये वाला क्रेप कतान भी बहुत ही खूबसूरत है, जस्ट वाओ। ना একটা ব্লাউজ, ये वाला क्रेप कतान देख लीजिए, अरे वाह। না না কন্ট্রাস্ট দাও, এইদিকে দাও, এইদিকে ভেলভেট গুলো দিতে পারো, বা ব্ল্যাকটা দাও, নিচের ব্ল্যাকটা দাও, নিচের ব্ল্যাक। ये वाला क्रेप कतान देख लीजिए, असाधारण। आप जो पहने हैं ब्लाउज उसका प्राइस क्या है? हाँ, हम जो पहने हैं वो उसका भी प्राइस हम बता देते हैं। हैं ना এটা बहुत बोलो तो বুঝেছি? এখানেই আছে, দেখে বলো নইলে। এই যে এখানে একটা, হ্যাঁ अच्छा। ये देखिए, ये वाला साड़ी, अच्छा मेरा वाला ब्लाउज का प्राइस अगर आप उसको पता होना है तो 1980। मेरा वाला जो ब्लाउज है सेलिब्रिटी कट है, ये सेलिब्रिटी पीस है, ये बिल्कुल एकदम 1980, 1980। রোদ্দুর ঝলমল করে উঠলো, কি সুন্দর, সত্যি সুন্দর, সত্যি সুন্দর, অসাধারণ দেখতে, অসাধারণ দেখতে। এটা একবার দেখিয়েছি, যদি লাগে আর একবার নেব। অসাধারণ দেখতে, সত্যি কোনো কথা হবে না, জাস্ট ওয়াও। ঠিক আছে, আবার ডাকলে এসো। जस्ट वाओ, माने फाटाफाटी। इसके साथ अगर ऐसा एक ब्लाउज देते हैं तो कैसा लगता है बताइए। बहुत ही ग्रेट कॉम्बिनेशन है। साड़ी का क्वालिटी जो है, ब्लाउज का जो मटेरियल है, आप एक बार लोगे ना आप फैन हो जाओगे, बिल्कुल फैन हो जाओगे। जो अभी तक हमारे साड़ी और ब्लाउज का कॉम्बो रिसीव किए, साड़ी तो छोड़ ही दीजिए, साड़ी के बारे में और क्या बताए, ब्लाउज के भी बारे में बता देते हैं। जो कोई भी पार्सल रिसीव करता है ना, सभी इतना खुश हो जाता है, इतना खुश हो जाता है, बस यही तो चाहिए, है ना। हेलो विभा मैम, हाय, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत खास कॉम्बिनेशन है, क्रेप कतान में है। क्रेप कतान एक बार पहन लीजिए आप, इतना बढ़िया क्वालिटी लगेगा ना आपको, इतना बढ़िया क्वालिटी लगेगा, वाओ। एक चीज बता देते हैं, ये वाला जो मास्टर्ड येलो कलर है उसमें जो छोटा छोटा अंदर में बूटा आ रहा है ना, ये सिल्वर बूटा है। ठीक है, गोल्डन जरी है, जरी गोल्डन है, लेकिन छोटा जो ये मीना बूटा है ये सिल्वर में है। ठीक है, ये बहुत खूबसूरत। और ये वाला जो ब्लैक कलर का ब्लाउज देख रहे हैं आप, देखो इसमें जो जरी का कलर है ना, ये भी गोल्डन एंड सिल्वर मिक्स किया हुआ है, तो बन गया ना एकदम जोड़ी। और मास्टर्ड येलो के साथ ब्लैक वाला कॉम्बिनेशन बहुत खास जाता है। तो ब्लाउज का प्राइस पहले बता देते हैं आपको, 1150 ब्लाउज का प्राइस आ रहा है, 1150 ब्लाउज का प्राइस आ रहा है, 1150। ये बैक ओपन में है, ये बैक ओपन में है, ये जा रहा है ब्लाउज 1150, 1150। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट भेज दीजिए जल्दी जल्दी। और साड़ी का देख लीजिए, साड़ी का पल्ला देखिए। कमेंट कहाँ है, कमेंट कहाँ है? अरे भाई लव लाइक रिएक्ट दे दीजिए,
पिन पोस्ट किया हुआ नंबर पे तो लव लाइक रिएक्ट दे दीजिए, नीचे वाला जो नंबर है उसमें तो लव लाइक रिएक्ट डाल दीजिए, ठीक है। चलिए सभी को रिक्वेस्ट है, थोड़ा नीचे नंबर देखिए, हमारा बुकिंग नंबर जो आ रहा है उसमें थोड़ा लव लाइक रिएक्ट आप डाल दीजिए। চলো এবার একটুখানি শাড়ির ফলটা চেক করে নাও, অসাধারণ এই শাড়ির ফলটা, সত্যি কথা বলতে কোনো কথা হবেই না, মানে এই ধরনের কম্বিনেশন, এই ধরনের শাড়ি কোনো কথা হতেই পারে না। দেবজানি এটা না এখান থেকে পড়ে গেল, এটা একটু খেয়াল করো তো, স্লিপটা যেন পড়ে যাচ্ছে। অসাধারণ দেখতে, মানে আমি তো ফ্যান হয়ে গেছি, আমি জানি না আপনারা কি বুঝছেন, আপনারা কি ভাবছেন, আমি জানি না। লাভ লাইক রিয়াক্ট কোথায়, একটু বেশি বেশি করে লাভ লাইক রিয়াক্ট চাই, তাই না? তাই তো একটু চাই, কি বলুন, আমার তো চাই, আপনারা দিচ্ছেন কি সেটা বলুন। অসাধারণ ফল, फाटाफाटी, जस्ट फाटाफाटी, अनवद्य। स्क्रीनशॉट लेकर जरूर व्हाट्सएप कीजिए। इसमें जो ब्लाउज पीस है ना, ये भी बहुत ही खूबसूरत है, ठीक है। इसका प्राइस आ रहा है 3500, इसका प्राइस आ रहा है 3500, मास्टर्ड येलो में है, बहुत कलर सुंदर है। ये वाला कलर हम लोग बहुत ढूंढते हैं लेकिन मिलता नहीं है, मास्टर्ड गोल्डन येलो में है, ये बहुत खूबसूरत है, ठीक है। अपूर्व, एक्सलेंट, एकदम এটা ভীষণ সুন্দর, দেখলে পুরো মাথা খারাপ হয়ে যাবে, ঠিক আছে। চলো নেক্সট শাড়ি, নেক্সট শাড়িতে যাচ্ছি। সবাইকে বলি যে একদম সবাই সবার একটুখানি আছে, কারোর যদি কোনো রিকোয়ারমেন্ট থাকে, কারোর যদি কোনো রিকোয়ারমেন্ট থাকে ডেফিনেটলি সেই রিকোয়ারমেন্ট ওয়াইজ কিন্তু আমাকে বলবেন, আমি কিন্তু দেখাবো, ঠিক আছে। একদম কিন্তু আমি চেষ্টা করব সেরকমের মতো করেই দেখাতে, ঠিক আছে। চলো জাস্ট স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করো। नेक्स्ट दिखा रहे हैं एक बहुत ही ग्रेट साड़ी, देख लीजिए, वाओ, থ্যাংক ইউ কেকাদি, থ্যাংক ইউ সো মাচ। সবাইকে বলবো লাইভটা একটু প্লিজ শেয়ার করুন। देखिए नेक्स्ट दिखा रहा है घाट चोला कातान, कातान घाट चोला दिखा रहे हैं, वाओ, घाट चोला कातान दिखा रहा है, देख लीजिए। হ্যালো রজনী দি, তুমি কি শাড়ি পরেছো, খুব সুন্দর লাগছে, থ্যাংক ইউ। আমি পোচমপল্লি পরে আছি, আমি পোচমপল্লি পরে আছি, ঠিক আছে। এবং তোমাদের সাধ্যের মধ্যে স্বাদ পূরণ করা যায় এরম ধরনের কালেকশনই কিন্তু দেখাচ্ছি, তো জাস্ট দিয়ে নাও। घाटचोला कातान में दिखा रहे हैं, देखिए बहुत ही बढ़िया कलेक्शन है, बहुत ही खूबसूरत है, इसका कलर कॉम्बिनेशन देख लीजिए, वाओ वाओ, ব্যাপক, জাস্ট ব্যাপক, কোনো কথা হবে না। সবাইকে বলবো লাভ লাইক রিয়াক্ট দিতে, একটু ভালোবাসা দিতে। পিন পোস্ট করা নাম্বারে আমি মাত্র 4টে লাভ লাইক রিয়াক্ট দেখতে পাচ্ছি, পিন পোস্ট করা নাম্বারে মাত্র 4টে লাভ লাইক রিয়াক্ট দেখতে পাচ্ছি। কেন কেন এরকম অবস্থা, সবার লাভ লাইক রিয়াক্ট না পেলে তো হবে না, একটু লাভ লাইক রিয়াক্ট দিতে হবে তো। ये घाटचोला जो कातान है ना, इसका कॉम्बिनेशन देख लीजिए, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही बढ़िया है, ग्रीन है और उसके साथ रेड है, ग्रीन और उसके साथ ये रेड है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच शेयर করার জন্য, बहुत ही बढ़िया व्यापक क्वालिटी, ठीक है। घाटचोला कातान में दिखा रहा है, इसका कॉम्बिनेशन देख लीजिए, एक ग्रीन कलर में है, ऑलिव, डार्क ऑलिव ग्रीन कलर में है और उसके साथ रेड का ये कॉम्बिनेशन आ रहा है, और रेड ये अंदर में देखिए गोल्डन एंड सिल्वर का ऐसा कॉम्बिनेशन है, गोल्डन एंड सिल्वर का ऐसा कॉम्बिनेशन आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन है, जस्ट वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक वाओ, असाधारण असाधारण। इसका प्राइस बता देते हैं आप लोगों को, 3320, 3320, 3320। তোমার শাড়িটার দাম কত, আমার শাড়িটার দাম বলে দিলাম গো, কত জানো দেবজানি, আমারটার দাম 2250 না, मेरा वाला ना 2450, আমারটার প্রাইস 2450, 2450। घाटचोला कातान देख लीजिए, बहुत ही खूबसूरत है, वाओ, ये वाला साड़ी बहुत बढ़िया साड़ी है, बहुत पसंद आएगा आप लोगों को। घाटचोला में दिखा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत, इसका वैसे डाला नहीं हमने, देखिए प्लीट्स कितना सुंदर आएगा,
অসাধারণ। সবাইকে বলবো একটু লাভ লাইক রিয়াক্ট দিতে, এটা বলে 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 আমি চাইছি সবার কাছে, কেউ দিচ্ছে আর না। কেন লাভ লাইক রিয়াক্ট দিতে এত কষ্ট কিসে? একটু ভালোবেসে, হ্যাঁ অবশ্য ভালোবাসা না থাকলে দেবে কোথা থেকে? জাস্ট সি, দেখো শাড়িটা, উফ রয়্যাল লুক যাকে বলে, একদম রিচ আর রয়্যাল লুক। জাস্ট সি, असाधारण घाटचोला कातान में दिखा रहे, बहुत 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 बढ़िया क्वालिटी, जस्ट वाओ। और देख लीजिए इसका ब्लाउज पीस, देखिए कितना बढ़िया है साड़ी। अच्छा इसका प्राइस आ रहा है 3320, 3320 घाटचोला कातान, ठीक है 3320, 3320। খুব সুন্দর, থ্যাংক ইউ দিদি, থ্যাংক ইউ সো মাচ। একটা কথা বলি সবাইকে, মানে জাস্ট দেখিয়ে দিলাম, বিক্রি করে ফেললাম, বিক্রি করাটাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য নয়, যে একদম যা তা সেল করে দেব, কখনোই নয়। সবসময় একটা ইন্টেনশন থাকে এমন কিছু দেখাবো, এমন কিছু দেব যেটা একদম ইউনিক হবে এবং যেটা সুন্দর হবে। তো সেটা কিন্তু আমার ক্রাইটেরিয়া থাকে, সেটা সবসময় আমি চেষ্টা করি। नेक्स्ट कलर देखिए, आप लोगों का बहुत ही प्यारा कलर, आप लोगों का बहुत ही प्यारा कलर, बहुत अच्छा लगेगा ये वाला साड़ी जो लेंगे ना। ये घाटचोला कातान का डिजाइन ही इतना बढ़िया है, और साड़ी का क्वालिटी तो बस क्या बताए। साड़ी का क्वालिटी देखिए, घाटचोला कातान में देखिए, অসাধারণ অসাধারণ শাড়িটা, অসাধারণ, ফ্যান্টাস্টিক, রিচ অ্যান্ড রয়্যাল লুক, ইটস ক্রিয়েট আ রিচ অ্যান্ড রয়্যাল লুক। মানে আমি তো মনে করছি শাড়িটা গায়ে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে এত সুন্দর একটা ভাইবস দিতে শুরু করলো, জাস্ট ওয়াও। যারা পরেও দেখবেন না তারা বলবেন শাড়িগুলো কি অসাধারণ ছিল। লাভ লাইক রিয়াক্ট চাই, কমেন্ট চাই, একটু ভালোবাসা চাই, যে এই সুন্দর সুন্দর শাড়িগুলো কেমন লাগছে সেটা কমেন্ট করে জানালে খুব ভালো লাগবে। শুরু হয়ে গেছে কিন্তু আভূষণে দিওয়ালির কালেকশন আসা, তো একদম দেরি না করে যারা মনে করছেন আভূষণে আসতে চাইছেন ডেফিনেটলি চলে আসুন, ঠিক আছে। তোমারটার কি কালার হবে? नो, मेरा वाला जो है एक ही कलर में आता है, ये ऑफ व्हाइट और रेड एंड गोल्ड गंगा जमुना, इसका कोई कलर नहीं होगा, ये एक ही कलर में आता है, एक ही कलर में बनता है, एक ही कलर में आता है, और कोई कलर नहीं है, ठीक है। चलो जस्ट देखो गोल्डन कलर, वाओ बेज गोल्डन कलर, अंदर का जो कलर है ना बेज गोल्डन कलर, इसका जो बॉर्डर है ना रानी पिंक बॉर्डर, वाओ क्या लुक, रानी पिंक बॉर्डर देखिए। इसका अंदर में ना गोल्डन एंड सिल्वर, इसके अंदर में जो काम है ना ये गोल्डन एंड सिल्वर में है। इसका ये बॉर्डर देखिए डार्क रानी कलर में है, डार्क रानी कलर में है, ठीक है। ये आ रहा है इसका पल्ला, অসাধারণ শাড়িটা দেখতে, মানে আমি পুরো জাস্ট স্পিচলেস হয়ে যাচ্ছি। সবাইকে বলবো একটু লাভ লাইক রিয়াক্ট দিতে, একটু ভালোবাসা দিতে, ঠিক আছে। আচ্ছা দেখো ये आ रहा है इसका ब्लाउज पीस, देखिए थोड़ा दिखा देते हैं ये वाला ब्लाउज पीस, वाओ आप ही बताओ, आप ही बताओ ये सारा साड़ी छोड़ के आप क्या करोगे। वाओ, তোমার উদ্দেশ্য হলো আমাদের সুন্দর সুন্দর শাড়ি দিয়ে সাজানো, আমার মনে একদমই তাই। তোমার নেক পিসটা কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে? এটা একদমই আমার পার্সোনাল কালেকশনস গো, মানে কারোর থেকে নেওয়া ফেওয়া না, এটা আমি জুয়েলারিও তো আমি সেল করতাম সেই সময় আর কি। অসাধারণ, ঠিক है। तो जस्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, व्हाट्सएप कीजिए 3320। একটা কথা বলে রাখি যে অনেক অনেক বেশি দাম দিয়ে অনেক অনেক ভালো শাড়ি পাওয়া যায়, কিন্তু এরকম 2000, 3000, 4000 এরকম রেঞ্জের মধ্যেও যে এত ইউনিক জিনিস পাওয়া যায় সেটা কিন্তু আভূষণের কাছেই দেখা যেতে পারে, ঠিক আছে। তো জাস্ট স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করতে হবে, ठीक है जी। घाटचोला कातान का और एक कलर हम दिखाएंगे आपको, घाटचोला कातान का और एक कलर दिखाएंगे, इतना बढ़िया बढ़िया कलर और इतना बढ़िया बढ़िया क्वालिटी है ना, जस्ट वाओ, ठीक है। नेक्स्ट कलर देखिए घाटचोला कातान में,
ये बहुत ही डिमांडिंग पीस रहेगा 3320 में। 3320 प्राइस है इसका, 3320। 3320 कलर देखिए, कलर देखिए सिर्फ 3320। वाओ, অসাধারণ, মানে প্রত্যেকটা খুলছি, প্রত্যেকটা ওয়াও, মানে মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে, মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে আর কি। তোমার ব্লাউজটা পাওয়া যাবে, দাম কত? হ্যাঁ আমার ব্লাউজ পাওয়া যাবে 1980। আমার ব্লাউজের প্রাইস 1980, ঠিক আছে। 3320, 3320 है ये वाला साड़ी का प्राइस। वाओ, कॉम्बिनेशन देखिए, ये सब ইউনিক ইউনিক কম্বিনেশন। ওই একদমই হরে গড়ে কম্বিনেশন কিন্তু আমি খুব কম দেখাই, যদি না সেই শাড়িটা খুব স্পেশাল কিছু বা রয়্যাল কিছু হয়। ওই একদম সেই কমন একদম এক জিনিস একই রকম আমি কিন্তু সত্যি কথা বলতে দেখাই না, একটু ইউনিক দেখানোর চেষ্টা করি। তো এরকম ইউনিক জিনিসের মধ্যে এই ধরনের জিনিসটা আপনারাই বলুন কিরকম লাগছে। ये जो कलर है ना अंदर का सी ग्रीन कलर है, अंदर में है सी ग्रीन कलर और बाहर में ये जो जा रहा है सी डार्क सी ब्लू कलर, ठीक है। बाहर में जो कलर है डार्क सी ब्लू कलर, ओके, ये डार्क ब्लू है, सी ब्लू, ओके, और ये डार्क सी ग्रीन है, और इसमें सिल्वर अंदर में गोल्डन के साथ साथ सिल्वर का भी कॉम्बिनेशन बना हुआ है। देखिए साड़ी देखिए, वाओ, आप लोग बताइए कैसा लग रहा है। সত্যি সুন্দর, ভীষণ সুন্দর কালার কম্বিনেশন। আমি কোয়ালিটির সঙ্গে সঙ্গে কালার কম্বিনেশন গুলোকেও কিন্তু খুব চেষ্টা করি একটু ইউনিক ইউনিক রাখার, যাতে কিন্তু তোমাদের ভালো লাগবে, যাতে তোমাদের মনে হবে যে अरे वाह, ठीक है। और क्वालिटी तो बस मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, बार बार ही बता देते हैं क्वालिटी के बारे में कि क्वालिटी आप मेरे ऊपर छोड़ दो। घाटचोला कातान में देखिए, वाओ, कितना बढ़िया ब्लाउज का भी कलर आ रहा है ना, कितना सुंदर आ रहा है इसका कॉम्बिनेशन। वाओ, जस्ट মানে আমার মনে হয় আমি তো চোখ সরাতে পারছি না। ঠিক আছে, प्राइस इसका आ रहा है 3320, 3320 घाटचोला कातान, ठीक है, 3320। असाधारण देखते ये जा रहा है पल्ला, पूरा साड़ी इतना बढ़िया क्वालिटी है और इतना अच्छा वर्क है ना, पूरा के पूरा साड़ी में है। ऐसा नहीं कि कुछ देर जाने के बाद वो वर्क खत्म हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, पूरा साड़ी में ऐसा है। ये है कोला चोल और ये आ गया ब्लाउज पीस, और ब्लाउज पीस में ऐसा बॉर्डर आ रहा है, ऐसा बूटा आ रहा है, भीषण सुंदर। ঠিক আছে, চলো নেক্সট দেখাবো। সবার কাছে বলবো একটু লাভ লাইক রিয়াক্ট চাই, একটু ভালোবাসা চাই, একটু ভালোবাসা দিতে হবে, কিন্তু ভালোবাসা না দিলে হবে না কিন্তু, ঠিক আছে। আচ্ছা এবার দেখাবো একটুখানি গাদওয়াল। গাদওয়ালের মধ্যে মানে সত্যি গাদওয়াল করে করে না সবাই আমাকে একদম এত এত মেসেজেস, এত ফোন কলস এবং এত যে গাদওয়াল গাদওয়াল গাদওয়াল, এত গাদওয়াল দিচ্ছি, গাদওয়াল দিয়েও গাদওয়াল শেষ করা যাচ্ছে না, এত গাদওয়ালের ডিমান্ড সত্যি কথা বলতে। তো একদম সেই জন্য আজকে কিন্তু গাদওয়ালের কালার্স গুলো আরেকবার একটুখানি দেখিয়ে দেব, ঠিক আছে। গাদওয়াল কম্বো করে নিয়ে নিতে পারেন, একদম কম্বিনেশনে নিয়ে নিতে পারেন, অসাধারণ প্রত্যেকটা কালার কম্বিনেশনস রয়েছে, মানে ব্যাপক, জাস্ট ব্যাপক। प्योर कॉटन गादवाल, प्योर कॉटन गादवाल, পিওর কটন গাদওয়াল। পুজোর দিনে এইরকম একটা কালারের গাদওয়াল, অসাধারণ অসাধারণ। এটা চলে যাচ্ছে কিন্তু একদম বর্ডারটা আর ভেতরে বুটা, বর্ডার উইথ বুটা, অপূর্ব দেখতে,
অপূর্ব দেখতে। और ये जा रहा है इसका, ये है इसका पल्ला। ठीक है, অসাধারণ দেখতে। কি ভালো টাইমে এলাম। थैंक यू। हेलो अन्वेषा। ठीक है, ये वाला गादवाल জাস্ট ওয়াও। 3100 में এই কম্বিনেশনটাই সেম ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত পরে আমাদের পত্রিকাতে অ্যাড এসেছিল, তো জাস্ট এটা, এই কম্বিনেশনটা অসাধারণ। ঠিক আছে, কোনো কথা হবে না। এবং उसके साथ अगर ऐसा एक रेड में ब्लाउज अगर आप ले लेते हो तो आपको इतना सुंदर लगेगा। जस्ट वाओ, জাস্ট ওয়াও। ये कलर का डिमांड ही बढ़ चुका है। ব্লাউজটাও খুব সুন্দর হয়েছে, তোমার সব কালেকশন খুব সুন্দর। থ্যাংক ইউ রাজশ্রী চ্যাটার্জি ম্যাম, থ্যাংক ইউ ম্যাম, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমি একটা জিনিস সবসময় চেষ্টা করব বা করি, যে আপনাদের সবসময় একটু ঠিকঠাক জিনিস দেওয়ার এবং গাইড করার। আরো একটা কথা বলি, হয়তো এমন অনেক, এখন যত দিন যাচ্ছে না তত ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ মেটেরিয়াল অ্যাভেলেবেল হচ্ছে, ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ জিনিস পাওয়া যাচ্ছে। অনেক কিছু হয়তো আমরাই নতুন নতুন করে চিনছি, আপনারাও নতুন করে কিছু মেটেরিয়াল দেখবেন, হয়তো কনফিউশন ক্রিয়েট হবে যে এটা কেমন হবে, এটা কি ভালো হবে। আমার উপর ছেড়ে দিন, আমি যদি বলি এটা ভালো দেন ভালো, আর আমার যদি মনে হয় খারাপ আমি সেটা লাইভেই দেখাবো না। ঠিক আছে, এটা মানে এটা আমার উপর ভরসা রেখে নিতে পারেন, এতটুকু আমি আশ্বস্ত করতে পারি। আমি কিন্তু এমন নয় যে নিজে না দেখে আমি কিছু করি না। ঠিক আছে, তো একদম জাস্ট আমার উপর ভরসা রেখে নিয়ে নিন, কোনো কথা হবে না। ये साड़ी और इसका ये जो ब्लाउज, आंखें बंद करके मेरे ऊपर भरोसा करके आप ले लीजिए। ठीक है, अच्छा ब्लाउज का प्राइस बता देते हैं आपको, 1250। ये पूरा वेलवेट में है, पूरा के पूरा वेलवेट में है। और इसमें देख लीजिए ऐसा एक बॉर्डर आ रहा है, बॉर्डर भी बहुत ही खूबसूरत है। ठीक है, ये ऐसा एक बॉर्डर है, पीछे जो है ऐसा है, बैक ओपन है, ये नहीं सॉरी सॉरी ये फ्रंट ओपन है, ये फ्रंट ओपन है। ठीक है, ये जा रहा है ब्लाउज और ये है साड़ी। 3100 গাদওয়াল, 3100। সত্যি মানে গাদওয়ালের এত হিউজ রেসপন্স পাওয়া গেছে না, মানে কিছু বলার নেই, এত সবাই ভালোবাসা দিয়েছে। ঠিক আছে, নেক্সট দেখাচ্ছি। ये कॉम्बिनेशन भी बहुत 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 खूबसूरत है, মানে জাস্ট চুমু কম্বিনেশন আর কি, মানে এটা সত্যি কথা কিছু বলার নেই। এই কম্বিনেশনটা নিয়ে সত্যি বলতে কিছু বলার নেই। রেড অ্যান্ড ব্লু, রেড অ্যান্ড ব্লু, এটা একটা মানে মারাত্মक कॉम्बिनेशन, मारात्मक कॉम्बिनेशन, असाधारण। रेड एंड ब्लू में ये वाला जो कॉम्बिनेशन आ रहा है, इसका अंदर में चेक है। सभी को रिक्वेस्ट है थोड़ा लव लाइक रिएक्ट डाल दीजिए, और नीचे जो पिन पोस्ट किया हुआ नंबर है उसमें भी लव लाइक रिएक्ट दे दीजिए। ठीक है, रेड एंड ब्लू খুব অসাধারণ। এই একটা শাড়ি পরে মানে অঞ্জলি দিতেও দারুণ লাগবে আর কি, অসাধারণ লাগবে, মানে কোনো কথা হবে না, এত সুন্দর কম্বিনেশন। ঠিক আছে, 3100। কেন, এটা কিন্তু চেকেও রয়েছে, টেম্পলেও, মানে চেকেও রয়েছে বা টেম্পলেও রয়েছে, দুটোতেই রয়েছে। ভেতরে চেক আর এই বাইরে কিন্তু টেম্পল। ঠিক আছে, ব্যাপক দেখতে, খুব 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 সুন্দর। স্ক্রিনশট নিয়ে কিন্তু অবশ্যই হোয়াটসঅ্যাপ করবেন, স্ক্রিনশট নিয়ে অবশ্যই কিন্তু হোয়াটসঅ্যাপ করবেন, দারুণ লাগছে দেখতে। 3100, 3100, 3100। নেক্সট কম্বিনেশন, নেক্সট কম্বিনেশন, উফ এইটা দেখুন, এটা জাস্ট দেখুন কি ভালো দেখতে। মানে এই যে বর্ডারের কালারটা এত ইউনিক, এত ইউনিক বর্ডারের কালারটা, খুব ইউনিক, প্রচন্ড রকম ইউনিক এই কালারটা, অসাধারণ। ভীষণই সুন্দর দেখতে, ভীষণই সুন্দর, वाओ। ये कलर जो है ना ग्रीन है, और उसके साथ ये डार्क, एकदम डार्क कॉफी, कॉफी कलर जो है ना, मतलब মানে কি বলবো বলুন তো, এটা এটা ডার্ক জাম এবং কফির একটা মিক্স কালার। এটা এত সুন্দর, এত সুন্দর দেখতে, ডার্ক কফি এবং জাম কালারের একটা মিক্স কালার। এটা এটা প্রচন্ড প্রচন্ড ইউনিক।
এবং বুটা রয়েছে, ভেতরে বুটা রয়েছে উইথ চেক। ठीक है, चेको है उसके साथ बूटा भी है। 3100 3100 অসাধারণ। 3100 3100 জাস্ট ওয়াও। মুখ থেকে একটাই কথা বেরোবে, ওয়াও, অসাধারণ। 3100 बूटा भी है अंदर, उसमें ये टेम्पल भी है, बूटा भी है अंदर और टेम्पल भी है। ठीक है, मैंने डार्क कॉफी कलर एंड जाम कलर दो मिला के ना ये ऐसा बॉर्डर बना हुआ है। সবাইকে বলবো একটু ভালোবাসা দিতে, ভালোবাসা না দিলে কি করে হবে? একটু একটু ভালোবাসা টালোবাসা দাও তোমরা। তোমার গাদোয়ালের কোনো কথা হবে না, অসাধারণ সুন্দর একদম। থ্যাংক ইউ। আর সত্যি তোমরা যে পরিমাণ ভালোবাসা দিয়েছো, মানে কি বলবো, আহ শুধু মানে সারাদিনে মনে যত কল বা মেসেজ আসে তার মধ্যে আর্ধেকই থাকে গাদওয়ালের রিকোয়েস্ট। নেক্সট, গাদওয়াল যারা এখনো আমার থেকে নিয়ে একটাও পড়েননি, যারা এখনো একটাও আমার থেকে গাদওয়াল নিয়ে পড়েননি, তাদেরকে বলবো একটা গাদওয়াল অন্তত নিয়ে নিতে, অন্তত একটা গাদওয়াল আমার থেকে নিয়ে পড়ুন। হ্যালো সুলগ্না, আমি আবার একটা গাদওয়াল নেব। একদম গাদওয়াল জিনিসটাই এইরকম না, মানে জাস্ট ওয়াও। কালার দেখুন, कॉम्बिनेशन देखूं, कितना बढ़िया बैपो कॉम्बिनेशन है इसका। गादवाल ले लीजिए, अगर कोई भी अभी भी मेरे से साड़ी लिए लेकिन गादवाल नहीं लिए तो एक गादवाल लेकर देखिए, और उसका मैजिक कब आपको पता चलेगा पता है? जब आप पहनोगे। साड़ी देखने के बाद आप उतना एहसास नहीं कर सकोगे, लेकिन जब आप पहनोगे ना उसके बाद आपको लगेगा कि अरे भाई पैसा पूरा के पूरा वसूल हो गया, इतना सुंदर लिया हमने गादवाल। পিওর কটন গাদওয়ালের মধ্যে রয়েছে। একটা কথা সবাইকে বলি, অনেকের প্রশ্ন থাকে এর বর্ডারটা কি সিল্ক, আমি এটা বলবো এটা সিল্ক ফিনিশ আছে, একটা সিল্ক শার্টেন ফিনিশ আছে, কিন্তু পুরো বিষয়টাই কিন্তু পিওর কটন গাদওয়াল, পিওর কটন, কোনো রকম কোনো মিক্স কিন্তু নেই। पल्ला भी পিওর কটন গাদওয়াল কাই হ্যাঁ। ঠিক আছে, অসাধারণ, মানে পুরো একদম দারুন দারুন। 3100 3100 আমার দুটো নেওয়া হয়ে গেছে, একদম একদম তোমার দুটো নেওয়া হয়ে গেছে। इसमें देख लीजिए ये जा रहा है इसका टेम्पल और अंदर है बूटा, टेम्पल है और अंदर में बूटा है। ठीक है, অসাধারণ, মানে 3100 3100 स्क्रीनशॉट लेकर जरूर आप जल्दी व्हाट्सएप करो, क्योंकि जो कलर दिखा दिया ना वो जल्दी से निकलने वाला है। ठीक है, कोई रहेगा नहीं, मतलब कुछ नहीं रहेगा, कुछ बचेगा नहीं। नेक्स्ट देखिए, অসাধারণ দেখতে। স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করুন। যারা লাইভ মিস করে গেছেন অবশ্যই রেকর্ডেড দেখবেন, কিছু রিপিট থাকলে বলবেন, দেখিয়ে দেব। আর যারা মনে করছেন আভূষণে এসে শপিং করবেন তাদের জন্য বলবো ডেফিনেটলি চলে আসুন। আভূষণে এসে শপিং করার মজাই আলাদা, একবার আসুন তাহলে বুঝতে পারবেন। যারা আসে তারা জানে সব ভালো লাগবে দেখে, একদম শাড়ি ব্লাউজ ট্রায়াল দিয়ে দেখে নিয়ে চলে যাবেন, কোনো টেনশন নেই। বাহ, আহ পুরো একদম দেবী সরস্বতীর মতন লাগবে এই শাড়িটা পরলে, এত সুন্দর, এত সুন্দর দেখতে। ऑफ व्हाइट है, डार्क कॉफी कलर, ऑफ व्हाइट एंड डार्क कॉफी कलर है इसका कॉम्बिनेशन। कितना रॉयल है ना लुक, कितना रॉयल है ना। ये है पल्ला और इसमें ना छोटा छोटा करके बूटा डाला है, অসাধারণ। পিন পোস্ট করা নাম্বারে সবাইকে বলবো লাভ লাইক রিয়াক্ট দিতে, সবাইকে। কেকাদির অলরেডি পিন পোস্ট করা নাম্বারে লাভ লাইক দিয়ে দিয়েছে, বাকিরা অনেকে দিয়েছে। কেকাদি বলছে এখানে পিন পোস্ট করা নাম্বারে লাভ লাইক রিয়াক্ট দিয়েছি। বনু থ্যাংক ইউ দিদি, বাকিদেরও অবশ্যই তারা দেবে। দেখো অসাধারণ দেখতে। এটার সাথে কিন্তু ব্লাউজ পিস রয়েছে, একমাত্র এই গাদওয়ালের সাথেই ব্লাউজ পিস আছে। ঠিক আছে, 3100 3100 3100 3100 ব্যাপক, जस्ट ব্যাপक। प्योर कॉटन, कोई मिक्स विक्स कुछ नहीं है इसमें, प्योर कॉटन में है। 3100 3100।
আমি তো যাইনি, আমি একবার যাব। সেই খুব মজা করছে আমার সাথে, তাই না? ঠিক ঠিক ঠিক, অবশ্যই ম্যাডাম, আপনি তো আসেননি কোনোদিনও, একদিনই আসবেন। इतना अच्छा अच्छा कलर कॉम्बिनेशन दिखा दिया, इतना बढ़िया बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन दिखा दिया। अच्छा, और एक बात सब पूछ रहे हैं कि कब सीको का लाइव होगा। सीको का लाइव भी होगा, ठीक है, सीको का लाइव भी होगा, एकदम बढ़िया बढ़िया सीको का लाइव भी होगा, ठीक है। तो दिवाली के पहले सीको का भी लाइव होगा, दिवाली के पहले, पूजा के पहले शायद नहीं होगा सीको का लाइव, पता नहीं हो, पता नहीं उतना, लेकिन दिवाली के आगे एकदम बिल्कुल से हो जाएगा सीको का, प्योर सीको का लाइव। देखिए কি ভালো দেখতে, অসাধারণ। डार्क वायलेट कलर, उसके साथ ही रेड का बॉर्डर, डार्क वायलेट कलर उसके साथ ही रेड का बॉर्डर, और उसमें ये आ रहा है ऐसा टेम्पल, ये उसमें आ रहा है टेम्पल। 2700, वाओ, 2700, জাস্ট মাইন্ড ব্লোয়িং। মানে সত্যি কথা বলতে কিছু বলার নেই, ভাষা নেই, এত সুন্দর। এটার সাথে এই ব্লাউজটা দিয়েও কি ভালো লাগছে, আহা হা হা হা। সবাই কিছু বলছে না কেন? সবার কথা কোথায়? কমেন্ট কোথায় সবার? সবার কমেন্ট চাই। দেখুন, ব্যাপক দেখতে, জাস্ট কোনো কথা হবে না, রেড এর মধ্যে রয়েছে। আমি বছরে 10 বার তো যাই, বলো বনু। তুমি 10 বার কেন, তুমি 100বারও আসো, কোনো অসুবিধা নেই, আমাদের ভালো লাগে ভীষণ। হ্যাঁ, কেকাদি অনেক আসে এবং অন্য দিদিরাও অনেক আসে, সত্যি কথা বলতে একদম। আর একটা জিনিস সব থেকে ভালো কথা কি হয়, যারা মনে করছেন যে একটুখানি হাতে ধরে কিনতে পারলে ভালো হতো, তাদের জন্য তো একদম আমরা আছি। আহ যে কোনো দিন আসতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই। শুধু একটু আমি বলবো আগের দিন ফোন কল করে নিয়ে আসুন, যে কোনো দিন আসুন, কোনো অসুবিধা নেই, শুধু একটু আগের দিন কনফার্ম করে দিন যে আমি আসছি, এই টাইমে আসবো, ঠিক আছে? তাহলেই একদম দারুণ দারুণ কালেকশন দেখতে পাবেন, ভালো লাগবে। তো চলে আসুন একদিন। আজকের কালেকশন কেমন লাগলো এতটুকু জানতে চাইবো সবার কাছে, এবং সবাই আমাকে বলবেন যে কেমন লেগেছে কালেকশন, ঠিক আছে? আর যদি কারোর কিছু দেখার থাকে আমাকে বললে আমি কিন্তু দেখাবো। আর যদি কারোর কোনো স্পেশাল কিছু রিকোয়েস্ট থাকে তাহলে কিন্তু দেখার জন্য হলে আমি দেখাবো, ডেফিনেটলি দেখাবো, ঠিক আছে? তো সেটা আমাকে কিন্তু একটু বলতে হবে। যাই হোক, তাহলে আজকে এখানেই শেষ করব লাইভ। দেখা হবে আবার নেক্সট লাইভে। আমি সব থেকে ভালোবাসি সবাইকে নিয়ে যেতে, হ্যাঁ একদম, এটা সত্যি কথা, এটা একদম সত্যি কথা। কেকাদি প্রচুর প্রচুর বন্ধু বান্ধবদেরকে নিয়ে আসেন, প্রচুর দিদিদেরকে নিয়ে আসেন, এটা একদম সত্যি কথা। আপনারাও নিয়ে চলে আসুন, আপনাদের বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন যারা যারা আছেন সবাইকে নিয়ে চলে আসুন, একদম আভূষণে এসে শপিং করে যান, যা যা লাগবে নিয়ে চলে যান, একদম দেখে শুনে ট্রায়াল দিয়ে নিয়ে যান, কোনো অসুবিধা নেই, ঠিক আছে? তাহলে আজকের লাইভ এখানেই শেষ করছি। মহালয়ার আরো একবার মহালয়ার প্রীতি শুভেচ্ছা ভালোবাসা জানিয়ে, পুজো শুরু হয়ে গেছে, মাতৃপক্ষের আরাধনা শুরু হয়ে গেছে, সবাই খুব ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। দেখা হবে আবার নেক্সট লাইভে, কিন্তু আহ দু একটা লাইভ, জানি না কতদিন অব্দি লাইভ চলবে, কিন্তু আজ অব্দি লাইভ চলেছে, সবাই জলদি জলদি বুক করে ফেলুন, ঠিক আছে? দেখা যায়। আর একটা খুব ভালো অ্যানাউন্সমেন্ট নিয়ে আসছি, সেই অ্যানাউন্সমেন্টটার জন্য কিন্তু আভূষণের পেজে অবশ্যই চোখ রাখবেন, ঠিক আছে? ওকে, চলো টাটা, বাই বাই, দেখা হবে আবার, টাটা।